এআইএমআইএম এর সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়েসির সঙ্গে জোট করার সংকেত দেওয়ার পর এবার হায়দ্রাবাদ থেকে প্রাইভেট সিকিউরিটি আসছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের জন্য প্রাণের ভয়। তাই হায়দ্রাবাদ থেকে আসছে প্রাইভেট সিকিউরিটি। প্রথম দফায় আসবে 8 জনের সিকিউরিটি দল। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায় বহুল জেলা মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা ভোট প্রচারের জন্য হেলিকপ্টার সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে যাবে হুমায়ুন কবির। প্রতিদিন খরচ পড়বে 3 লক্ষ টাকা করে। আগামী 22শে ডিসেম্বর নতুন দলের ঘোষণা করছে বিধায়ক হুমায়ুন কবির। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 and 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 and 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।